Bruh, it's been a long day. Like, last na ko na vlog is, I think, August last year. And now na ko nakabalik. So, today, guys, we have a Saling Kusog 2026 to bye-bye main ato sa BSU. And now, guys, dali-dali na ko like kuan adto 4 days and done ako impact and everything. So, parang hey guys, so over, daghan kay gamit ang kiosk. Alan! As of now, guys, wala pa may nang lakaw. Say hi to my vlog, girl. Wala ka na-vlog? Vlog pa. Sayang. Mag-vlog ka na. Vlog pa ko. As of now, guys, so nanimba pa ang among mga kauban. Mga non-catholic na ramdiri. Bog, kana. Kana, Bog. Candidate number 1. Aray video, hindi na may gatay. Pini. Piniyaan. Bye, boy! Pagibiyaan namin. Bye-bye, guys. Bye, boy! Bye, boy! Tatoro. 30 na, no? Ito pa ang among may galing na lang nag-uban mini-bini kulit. Binibirot siya. Bini mechanism. Bika ba na? Hindi man siguro tapabonas bye-bye. Ikaw muna lang perform dito dahil nasa bus 12. Una-una lang mo ha. Kabilin, ramiyot. Uli mo ng biga. Dagi bilin with die. Perform mo inyo, dili may mga ban. Pati si ilok no. Bye. Kapila ni sa vlog. Where? Picture day ha. Declaration of the opening of the Summit 2025. We return our Okay guys, so as of now is nanami sa among quarter room and nag-bring me og tent guys. So kami lang mga diri sa. And this is our situation. Wait. Ni-evacuate day mi karon guys. Nami diri sa bye-bye. So maganda din. So, sakit ba din sa likod? Sakit kayo sa likod. Like, wow. Mo din it. Like, guys, first time na ako. Ito ng plano nga na dayon aw. Mao ni overnight nga na dayon. Bitaw, legit. Kabaw mo guys, first time na ako na himong athlete and then mo din ang feeling mo himong athlete guys. Like, di lalim kay wala kasabot asa ka baligo, na may tubig or wala. And then, ang higdaanan guys, ikaw pa dyan ang magkanang, you know, like, ikaw ang tawagan mag-bring, imo ka ugali ng higdaanan, na. Looks legit wa sa kat. Kaluis malita. So, ano stuff guys? Guys, today is our second day and chill kami guys kaya pili pa man ang masayaw karon.
wala di ko napit naka-film ganyan, no? Naitom na mo na? Naitom na mo na? Wala ma. Langita mo kang puti. This is order. Na ako ato. Wait. Own car. Color red. Red bro. Depende kay Hey guys, good morning. Today is our day 3. Still, one day hapon guys. Laon. Vlog bitaw ni mali. Hey guys, so malakaw na po nito. Balik ito ng cafeteria. And we are finally here. Guys! Hi guys! So mga today mi karon guys sa gym. amo i-cheer ang among team. Uy, outfit check sa... Uy, wapoy laing. Baka uniform or yeah. One. Pila ka hours ang makeup unya ang pag-practice wag tang. Tara na, oh. Mood kan sa iyang vlog. Uy, kagwapa lagi. Dapak, sino ka dyan? No. Sila. Udang na minute. We're on our way. Asa ka padong? Sabi niya. Sabi na yun. Palit taglang yard. Ako sa bibilaan guys, bahala sila. Kami na nahibilin. Liman pa kayo mag-dinner, alas 5. Gutom mo na ako ni Awa ron. Lahay na po. Sila yun pa kami. Pwede. Pwede na. Sa mga biskan na vlogger. Ba-blocking pa mi guys. It's already 11 p.m. Nag-uwan sa
Look guys, grabe ang ulan. Time check guys, it's already 11. 11 June. And nag-blocking kami karon guys. Today guys is our last day and huli na mi. But before that is manayo kami. Good morning everyone. So, karon pa dyan ko naabot nung gikan sa Intramuros. Grabe kayo guys ka. Hagar, kapoy kayo and wala kay ko naka-video I think kay tungod manggod sa weather niya. Like mabasa ako phone and consent. Paspas po kayo ang kuan mga lakaw everyday. So, tagsarag ko naka-video and now kay kuan ko, like, naghipos na ko sa mga gamit, guys. So, more to ang experience during our university intramurals. And wala namin ni-rate sa overall champion, okay? Anak man to, guys. Uy. Look, grabe tayo. Kapoy, uy. Maghipos pa ko, guys. So, that's all for today's video, guys. I hope you like and enjoy this video, even though I don't really, video bitaw sa other na mga events because injured and then we need to stay our quarters. So